Oy, para berlente para tempinte ng aga. Damo na, damo. Daw, pagkata daw. Mga 74 na ada. Daw. Yan pa daw. Kung pwede makapalit. Madod makapalit ng sigarilyo. Pwede makapalit. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 50, 60. Para matkaoras na yung nga biyahe. Mga 74 na at bintadi. Waray pa mag-oras. Maray pa, naka-70 ka na. Eh mo naman Ricardo. Para timbinta. Por pala, por. 4. Oho. Daw. Adoy. Para, di ba makakapalit yung bugas? 54. Gantang at bugas na, tagong 50. Kulang Makapalit. kagantang. Eh mo naman mukol. Mukol. Anong binta? Maray pa. Ma'am Sakay. Aw. Maray, pinapasakay na ang mga motor, dinasakay kay Padalat pasayro, surat bin, maray kwarta. Ay na. Ikaw, bunay, para natin binta. Ito yung. Maglipong itaot ulit ganito. Kato kang binta. Masaksirak pangandoro, ray binta, malipong at ulo. Ali pa sa buhaya, para kabalabal. Amin niya o. Dagan mukat. Kaunan logo danay. Upay pa. Paano ka kaunang kawarig paralit kay binta? Ay anay ka kaunon. Kang kaon. Anay ka kaunon. Anin babae ra kanto tabalabal boys o amo di man. Kardi. Maperde.